hi guys, it's December 6. So as you can see, I'm so stressed. Okay guys, so after atong rant na ko na na-stress ko, nagkaon na dayon ko because after ana is manilhig ta dito sa gawas. Okay, so as you can see, nag-ulan pa dira pero nanilhig yapon ko kay ana man ko kabuutan na pagkatao. Wow! So after ana is magluto ta og mansit bihon. So nagisa na ko diraan ng sibuyas og bawang. And then after ana, nato lang ukay-ukayon. Okay, so paabutan nato siya maluto. And then wala na nako ma-video pero gibutang na nako dira katong pansit bihon. And then next nato na ibutang is ang kanton. So, i-mix-mix lang natin, guys. I-mikos-mikos mo lang until maduro. And then, tada, naluto na siya. Okay, guys, so after ana manilhig na pud ta diri sa gawas kay di pa nakaayo kay nangatagak ng mga dahon dira sa punuan. So, after ani, guys, is maligo na pud ko ana tapos mawa mig butong. A few moments later. So hi guys, as you can see, so for today we're going to get coconut because tomorrow is our Christmas party. So as you can see, there's a dog. Okay guys, as you can see, si Kuya Suisoy nagkuha na og butong. That's how you're going to get the coconut, okay? Okay guys, so struggle is real kay maghinang-hinay lang ta dira ang pagkuha og butong kay base mga hulog ta didto sa ubos. Okay guys, so this is how we drink the coconut juice. Okay, so after ato sa pagkuha sa butong is kuskus na namo siya, gitabangan namo para dali lang ni mahuman and dali lang pud ni makauli sa balay kay daghan na kayong lamok gitabangan na midraa. So that's all guys. Thank you for watching. Goran itaraki, arigatou gozaimasu.